ika bahwa namu atinya kisah lari ubusun tain amoy kisah sin kaasawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ampa kita ni mag-proceed biidnillah subhanahu wa ta'ala kita untawang kakausan pa kanabihan atau sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mismo biografi si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam itu mga palangguna kami sin Allah subhanahu wa ta'ala ipasampay na muna sa salaman kaniyo katan sigo dain yari kailuha laum sin daerah sin Zamboanga demikian atau yari ka halam sin Philippines na sampai na pa mga kataw-tay manghuran yatun gawa-gawaan sin hula sin kita niyo ando kailo salam doa kaniyo katan den doon insyaallah murah-murahan bang mayan amoin aun matakaddam sin kita nureng ha mga amoin sasabuton sin kami maniutyo kagaus-gausan dahil nga mga kapahaman sin kami insyaallah manunjuki pa kisah sin amoin kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In starring sin story na to biidnillah subhanahu wa ta'ala asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ika pito babu haji Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Zainab binti Jahash pang tungod minsan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam intay mangud niya hi Abdullah bin Jahash ina hi Zainab hi Umaymah bint Abdul Muttalib magtaymanghud iwan sin ama sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uning kisah sin ina na to ini Zainab binti Jahash naun amuin kaasawakan niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Una mungkin fitnah nasabot. In fitnah sin mga mustasyrikun amin mga maksud sin mustasyrikun ini amin mga tao ini kuntara sin Islam daing ha gua hula sin hula Arab daing naman ha Europe pa USA bansin kaywanan amin marugal aunday sa mga ini kufar asal marugal ha Islam duay ngin papanawdagan sin suy-suy rendi hakissa sin ina na to ini Zainab binti Jahash piasuran nila dugaing dagan sin kisah unin dagan sin kisah indagan sin kisah long simbahasa mahallul fitnah hanabi sallallahu alaihi wasallam sabab hi Zaid bin Haritha adapted sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha zaman sin jahiliyah ha zaman sin wayrun patimurun in syara sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin pag-adapt habata amin hinangun anak asal long sin bahasa sikat in parakala pag-adapt sin zaman wayrun pa timurun in syara sin Islam labi-labi in ha zaman sin jahiliyah wayrun pa in Nabi sallallahu alaihi wasallam atawarun pa wala pa timurun in Quran pa amin nahinang in Nabi sallallahu alaihi wasallam in Nabi sambil pa timurun in Quran Rasul din Nabi sallallahu alaihi wasallam timurun in Quran sa wayrun pa simud way pa timurun in ayat at tungod sin pag-adap in before sin amin parakala yaun asal normal ha mga bangsa Arab in parakala amuin pag-adapt deng ha mga anak sin tao hinangon mo anak samdil nganan anak mo sin bukon mo si anak type unin hal ini. Number 1 hatungod sin fitnah maun kan Zainab binti Jahash pangtungod minsan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ubos na asawa sin adapted san pagyanon bahasa Arab ay bahasa Anggalis amuin adapted san sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga bangsa Arab na kauna amin normal kanil parakala ito na asawa sin adapted san mas babae ini ina sin kita ini Zainab binti Jahash ubos kiyatalakan
wala nabi nag-amoy dagan sin kaboy sin duwa magtiyaon. Hi Zaid bin Haritha iwan sin Zainab binti Jahash sakali na asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in asawa sin adapted niya bukun matanan. Bang mo kitaon bukun tud matanan. Biya kaagirang mo misan pa isablong ta sa pantun niya bang mo kitaon in story. Amin hikad to mo na syara na sin Allah Ta'ala hiyaram na in pag ini-adapt ubos na asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in bakas asawa sin adapted niya. Na lang sin Tagalog biatikos sin mga amuin kufar. Iban sin mga tao amin maruka na Islam. Sa nangadji sila sin Islam. Tiyagit nilin biography sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang panila piyasuran fitna rin dito lang na biya din dagbos kaari. Sin agama atawakan nabi atawakan rasul pag iyanon. Amin asawa sin bakas anak niya pagnganan sakali asawahon niya unin dagbos simbihan hantang niya. Hialal niya long niya in asawa sin anak niya amin giulal niya anak fitna rakula. Hikaruan niya fitna bahasa kun in parsababan sin kapagbutas hi Zaid bin Haritha iban sin Zainab binti Jahash pasalan kuno in Rasul sallallahu alaihi wasallam maibog hababaiyaun. Maibog hababaiyaun. Subhanallah. An-nabiyyu nabi war rasulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In hika jawab sin kami, iban jawab sin ulama, labi-labi. Bangbat sabab, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kamu mga marugal ha Islam, ya kamu mga magdiril fitnah ha Islam. Bangbat sabab, in maksud kabtangan niyo. Hinangan niyo story in Rasul sallallahu alaihi wasallam, long sin Tagalog, hinahanapan niyo ng butas or puwang. Kangian in Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab na asawa niya hi Zainab binti Jahash labay ring hamin hati niya ibog niya hababa iya us pia labay niya sadya iya sawasin anak us amin adapted niya sa tumpa na may ta magpalikot pa bangbat sabab mahulog da papagtalak in Zaid iban sin asawa amunin Zainab binti Jahash sin limabay. Sabab sin maibog in Rasul sallallahu alaihi wasallam danan di na mabaya in babae kan Zaid pasal mabaya ha Rasulullah atau mabaya in Rasulullah babae danan na hinang may ta magpahunit pa sin dito. Sin wayroon pa hi Zaid bin Haritha. Mabaya ha babae yaon asalin babayon pangtungod sin Nabi. Bang kiyabayaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asawahon in babae yaon hawayroon pa baya-baya hi Zaid asawahon niya na. Sa aminin piyak babantog sin babae yaon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya ya Rasulullah in aku long niya bukun aku biya sin kaibanan kababaihan na asawa mo. In silayan long niya na asawa mo pasal sin kawalihan sin maas nila kug baya sin maas nila tay manghud nila amin hipa asawa nila in anak tay manghud nila kay mo. In akulong niya Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hataas sin langit in nagpaturun ayat amuin mabanata kaw. May tabet tingkap tangan niya. Kita ako sin history. Iunahan ko sadya amuin fitna sin mga kufar. Amuin inian bahasa in Nabi sallallahu alaihi wasallam danan. Ay ni naasawa ning babayon sa sin fitna pasal kuno kita niya nakaminsan. Bahasa. In Zainab binti Jahash na amin doon naghahambok iban sin Zaid. Bahasa kuno ya kufar, ya kuntara sin Islam. Bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinangan niyo fitnah. Kaya ingatan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa kuno nakasudin Nabi sallallahu alaihi wasallam pabay sin Zainab naglawag kan Zaid bin Haritha. Ang painbawa isa bukuno na mayu halawm sin
ini pagpapaygon sakali nag-us-us rimua, ini iyasip in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang papagguwa niya ring pagpayguan bang mga kato sumasa na nagtatapis-tapis atau akan bukun hatbihat to. Hati niya kita matarang in pamaranan iban sin aurat. Bahasa kuno na babae pilihan lari na bang sa Quraysh pangtungod sin Nabi. Imibog kuno in Nabi sallallahu alaihi wasallam ha babae yaon. Damik yan maibog day sabin babae ha Rasulullah. Danan bahasa amin kaya pagbuklak sin dua maglaki bini. Inyad to fitna. Yanin fitna nagjat. Tagnaan ten suyoy sin Zaid hisiyusya. Ang pagkitamad to pangmayta na asawa sin Zaid in Zainab. Iban biad din kaasawa sin Rasulullah pa Zainab. Tay. Zaid bin Haritha nalawa halom sin Makkah kiyabin sin mga maas niya pasal bukon sila tao Makkah iban bukon Quraysh. Naroon mayan kailo doon halauman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kato kiyaputan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Zaid doon halauman nila 5 saglimaggo iban sin asawa panagnaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ni Khadijah bintu Khuwailid. Aha. Nalawa nakalayo dayng hamata sin ama sin Zaid in anak. Nagdangulngol nagtangis lugay pila tahon sambil nakapaaon tarasul ibandaman syiir lang sin basa. Dayng mga makna long niya nagdangulngol ako nagtangis wala ko na kaingatan unin hinangun. Iban di ko na kaingatan bang Zaid buhi ka atawa patay ka amin magbaak pa ka kami lugay sa ummul buhi. Dayng mga siyabot ini longsin tarasul hambuk din nga basang talanya bakitu ala Zaidin walam adri ma fa'al ahayyun fayurja am ata dunahu al-ajal. So yatin biya mga kuwan na mahaba in kuwan in syiir niya. Long niya nagdangulngul nadya ko ni nagtangis di ko na kaingatan long niya unin naghapin unin hinangon. Lagi long niya buhi kasiya supaya biya angan-angan nun dumatong atawa kan long niya kiaunahan na ka ako sin ajal at tinay kaunahan na kasiya haanak niya sin ajal sin kamatay miyatay na kari ko kay ngatan bang haunun lawagon doon mayan tahunan kailoin ama sin Zaid naglawag haanak nakarungog na tud suy-suy di matong di magpak pamatatay nga sin ama sin Zaid amo na in Haritha long niya in anak mo yadto ha Makkah yadto long niya habay hikwan iban hikwan yadto long niya habay hi Muhammad amin in asawa ni Khadijah nag-us-us in ama sin Zaid amo in Haritha iban sin ama sin Zaid hikab magtuy simut palom sin Makkah. Ang pamiyadto pabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mga kato si malambang salam atawakan hay hiway lang sin bahasa nangayo kamaapan sin aun tud maksud nila miyaun pabay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin dua magtaymanghud ama iban sin ama un sin Zaid lang yabna Abdul Muttalib yakaulong ni anak apo sin Abdul Muttalib yabni sayyidin qawmi ya kaulong niya anak sin amin panghu sin taong kauman antum ahlu haramillah takuffuna al-ani wa tut'imuna al-asir long ya kamuna yanin mga tao amuin tagda po sin ini hula haram dahil Allah subhanahu wa ta'ala namin hula haram yaon kamunan longin mga tao amuin mamagang sin hisyuin amuin hati na manglulunggo palawm niya iban damikyan kamunay sabi ng tao bal hurmat amuin magpakakaon ha mga tao barhajat ando long yari matong marik di matong kami marikay mo hamaksud na mo long mabiyan dumamag imun-imun haparakala sin anak na mo kiyabindi long niya ya Muhammad
long sin ama sin Zaid bin Haritha long ya Muhammad andu long ya ini para ya walang ya panay makmusinunin ini maksud namu iban sin amuin darahan namu ini kanta hipagganti long ni iban sin bata nalawa deng kamu amun anakku yan long ni halauman mo long niya ya Muhammad bangbat sabab in kabayaan mo taasan ko palongin halga ni atas kulong niya taasan pasalin anak sin maas usog gini nanaki Haritha amunin Zaid bukun ding hamanga tauban niya ka bang kauman nila sa nahinang ban niya ka pasasin kiabin hamak kain zaman neto zaman sin mga tao zaman sin amin ukap pen para kala pagban niya ka nahinang ban niya ka kay luhalaw man sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang kita amin na history bang musuisu bang mubiya urulun sa dalam bihat tu bunal di magbus hangan ban niya ka in Zaid bin Haritha halaw di magbus ban niya ka sa doon halaw man sin Nabi wala sabihan niya ka sin Nabi bunal tabang nasal na dyan halaw bay tina magtabang tiya bangi bunal dara ako nasal na dyan maghambok bay asal maglagi sab kaw ra akong magtumari sa bukon ban niya ka biya sin amuin kaunan sin kaybanan inihati niya kaban niya kaan akong di pagpakaunon iban sam dilin usaha sin tauban niya kaayaon harap da pa amin amo niya di makapag-usaha sin baran niya mismin baran niya tagdapo niya mismin baran niya ri makapagdag tagdapo sin baran niya sab tagdapo sa sin amo niya makajari serakan makajari pangdihil makajari paiyon makajari ini mahardikaon makajari katan sa Zaid bin Haritha wala bukun bihat din kaya na naman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ko long sin ama sin Zaid long niya Muhammad andu kay lulong yabang bat sababin anak namu amin halaw man mo yan bihaon tay maalong niya kamu indarahan namu ganti amin maka namin anak namu bang sapantun kabayan mo hal ini taasan pin hal kanya taasan ko ang man lang magsambi kita iban sin amin hiliw ko kay mulong nin iniwan sin biha lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa madhak nauna yat tulong long niya ya Muhammad hatungod balong ni Zaid bin Haritha hatungod balong ni Zaid yan halawman mo in mabaya na mo yat tulong niya ini hati niya dahan na mo kawya ini bihaon andu magsambi na kita long niya sabab na maluway na ako nagtahan sinsusa ko lang akan Zaid long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam awa kaya dhalik uno lang niya wiron na ruwayang pananghad to na long sin mga masinaway amurad tulong niya na long sin kuan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hipatagta kuno lanyaw doho wa khayru long niya hipatagta ubos asubun tay Zaid bang isimpiun ni fa in ikhtarakum fa huwa lakum bighairi fida long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang long niya pagdatong hi Zaid asubun tay simpiun niya bang niya kamo piun magad siya kaniyo long niya kaniyo na siya wayron na kanti hati na wayron na pag ini liw uno-unin biya mga kato bihun naka ataw akan magsambi iwan sin arta bi ini bihaon long niya fa huwa lakum bighairi fida bang long niya kamu in piun hi Zaid hiril kuna siya long niya kaniyo hawayron tungbas ataw wayron long niya pagsambi uno way long niya fa in ikhtarani fa wallahi ma ana billadhi ikhtaru ala ma ikhtarani fida long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang long niya ako in piun niya long niya wallahi bukon ako long niya biya sin amin hantang sin sila amin mamini amin bang akin piniun niya wayrun na long niya hati niya uno pen hitong bas uno wayrun na pagliw wayrun na pagkuan pasal di naliuhan bang piniun ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Rasulullah faqala laqad zidtana ala an-nasr long sin dua magtaymang hut long niya wallahi ya Muhammad biya sin sa kaula-ula giyanapan mo kami long ya piya kita mo kamin kaadilan na para kala ya
Natiyawag na si Nabi SAW. Ya Zaid, biitukah ya Zaid. Dahil kaulong ni ya Zaid. Narindun na kailun Zaid bin Haritha. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'arifu haula, kakilahan mo lang sila ini. Long sin Zaid doon na nagtutukuin bata biya. Lang yahon ya Rasulullah. Lang yasiw sila ini. Long niya hada abi wa hada ammi. Inyaun long niya ama ko, inyaun long niya amaun ko. Lalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana man qad alimt wa qad ra'aita suhbati faqtarni aw qtarhuma. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ampay na kulong niya bunal mo matud kaingatan mo, kakilahan mo ako. Iban kita mo bang biadin pag unay-unay tari halam sinbay, iban sin pag-akad ta magkadto karmi magad kodaran ka ako. Bihaon. Sumasa na piun mo ako atau piun mo sila ruwa. Aminin masakit kan ama sin Zaid. Subhanallah. Amu ba kailuin? Ama mo asal masakit ini ha ama sin tau katan. Amin ya unhuat-huatin ama maranin anak niya sakali mamini dugaing daing kaniya, wallahi bang kimug dan pamaas dugaing masagpit na kautudian bata. Masagpit na kautudian bata. Mabinasa ta na kawang kau makaakad kaku mui. May ta mga nakita. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumasa na piun mo ako, hakita mo rayaw atawa ununin kaya na naman murika ako. Daing ha mga hati niya rayaw pag-akad-akad, iban sin paghambok ba iban sin kita, at walang niya piniyon mo yung duway niya. Hiyama mo iban sin ama mo. Laung sin Zaid, ma'ana billadhi akhtaru alayka ahadan, anta minni bimakanil ab wal am. Laung sin Zaid bin Haritha, lang niya wallahi ya Rasulullah, wayroon na lang niya piun ko. Amin hipagganti ko mapos pa rin kay mulong na ya Rasulullah. Ini ikaw lang niya riha kako. At ini ikaw ya Rasulullah in tampat murika ko. In darajat murika ko. Biya kaulong niya labi pa rin sin darajat hiama ko. Iba sinamaon ko yan. Subhanallah. Nakapini tud hizaid sin tao marayaw. Nakapini tud hizaid. Way tud na laong hizaid bin Haritha nagpini sin tao. Amin labi pipiniun sin kata. Biabi anta wa ummi ya Rasulullah. Nalaung sin ama sin Zaid iban sin amaun, wayhak ya Zaid, kamu pakarukan long ya Zaid, ataktaru al-ubudiyyah ala al-hurriyyah, aw kalong niya piun mo pain mahinang kaulong niya banya ka halawman sin tao reng sin amin mahinang ko mahaddi ka makakad kau kamu wa ala abika wa ammik wa ahli baitik unulong niya piniun mo yung tao rugain dahil sin ama mo iba sin amaun mo iba sin taulong bahay mo dito at ibang makatid to hula iba sin mga pamilya mo piun min tao rugain dahil sin pamilya mo ama mo sin amaun hipagganti mo long ni patao rugain mabaya kau sin amin doon na dya kahulam sin kaban niya kaya wayroon na long niya inihati na kamahardi ka muri na kaumisan makaluhaya kangog kau nilong ni in iyan sin Zaid harwa maas niya kala na'am. Long sin Zaid huun long yama. Na'am. Inni qad ra'aytu min hadha ar-rajuli shay'an ma ana billadhi ikhtaru alayhi ahadan. Long sin Zaid wallahi long. Kita kulong niya ruun kaniya hatauyan in parakala amuin mapatut siya piniun atau mapatut siya piniun di siya makajari pagganti misan pahisyo hambuk dengan mga manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. In Nabi sallallahu alaihi wasallam pagga bihad tu pini siya sin Zaid bin Haritha wala nagtukinto kunin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihilan ni sab kamulyahan in ama sin Zaid iban sin amaun hapag alupan nila iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihilang niya darajat piyakuyak nin pangatayan
iban pia kita ni supaya ri magsusa mui matumak liad mat tu pakauman nila pindit niya magtuisay tindog kalong niya say. Pindit niya magtuisay gimo sila ring habay sa buin mga mano siya labay magtumarin pa sa imulak. In Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long ni ha mga tao labay magtumari nalipungod dun ha kauman nila dun ha Makkah lanya ishhadu anna Zaidan ibni yarithuni wa arithu. Ina min ayat zaman way patimurin ayat menunjuki pa amuin piagbawal bang mga katu atau hiram sin Nabi sallallahu ta'ala in hukuman sin pag adab. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iangkat nin 5. Lanya saksi ini kamu mahajjana. Bunal-bunal tudlongnya Zaid haadlaw ini anakku siya. Anakku siya. Lang niya makaka siya pusaka dengka ako iban makaka ako pusaka dengka niya bang sa pantun hisin makauna rin ka mumuy pahadarat sin Allah Ta'ala. Ndo kailo. Hawatat kala kita sin dua magtaymanghud in ama sin Zaid iban sin amaun sin Zaid. Habihatin panghalgai pangmulyahi. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Zaid kailo himanungin pangatayan alhamdulillah. Hati niya bang mga katu intau ini hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala niya niyat taurwain hi Zaid. Wala niya niyat banyaga hi Zaid. Wala niya niyat biya sin niyat sin kaibanan amo paamuin makabaak tau mahinang banyaga da akun magtumari binasahun iban sindi pakaun iban sin kataan in pangatud sin Rasulullah kan Zaid. Buat malainkan imian pen Nabi sallallahu alaihi wasallam saksi ini mga mahadjana. Hi Zaid anakku. Bihaun hi Zaid anakku. Amin makaka siya pusaka dengka ako bang akin makau na mapatay at walong niya makaka ako pusaka dengka niya. Bang sa pantun sin makau na. Biya sin amin haltud sin amin anak gimwa hangkarugo iban sin ama. Atin limakat dadlong simbasa. Limakat lad halong sin amin pangandangan sin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid. Sa kaula-ula biat tuin pangatub sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ando kailo in ama iban sin amaun sin Zaid bin Harithah wala Nabi nag-inu-inu, wala Nabi nagpataod bisara, nagsyukur na sadya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam na tatkala siya inpini hi Zaid. Mahinang ina, ama, iban sin amaun, iban pamilya, iban timbang labi pa rin kanila, in pangatod sin Rasulullah kan Zaid. Minuit na yung dua magtaymanghud pakauman nila, binin nila na Zaid, dun ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman yato. In hikmat diha story hi Zaid halauman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagga biyungat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Zaid anak niya sin bukun niya kauno-uno way parsugpatan dugo wayron parsugpatan uno bang uno timurunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Timurunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala.
timurunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala namandai gatuk taniyo misan pen kaunan sin parakala sabab gaturun sin ayat didtu hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan parakala hisay. Long sin ulama al-ibratu bi umumil lafad la bi khususis sabab. In parakala tafsir, in parakala lesson makawa bukun sadja magkita haka nu timurun iban unin sabab buat malengkan kawa unsyaha amin katibukan sin amin lapal sin ayat menunjuki deng hazaman sin Zaid in hukuman sambil nadja pahuling zaman padlaw kiamat di mapinden hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala hiyaram in hiyaram haram da laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi iban wala laung niya piya panjar wala hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala hahambuk usog dua yung pangatayan ni halom sindag hal niya ri di makajari pasal bang yan doon pangatayan ni halom sindag hal niya mahulog paruwa intalian sinambuk dua intalian sinambuk pasalin utuk in original niya kumatalian ding pangatayan sawat malengkan in Allah subhanahu wa ta'ala in pia panjari niya hambuk panghambuk manusia hambuk da pangatayan may ta supaya maoning concentrate atau maoning concentration nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'ala azwajukum allai tuzahiruna minhunna ummahatukum long sin Allah subhanahu wa ta'ala iban wala pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kaasawahan niyo amin mahinang niyo na sadya pagtiluan kabtangan mahinang siya hipagsalig kabtangan talak hipagsalig kabtangan talak iyanun niyo biya nakaulong niya ragbo si inaku atau biya kau taykud hi inaku atau biya kau kuan hi inaku amuin hipagdanglay niyo in tibayhu ang dagbus atau amin taykud sin asawa mo biya sin taykud hi inamin kaharam di mo na siya mahalal biyang langan ha kamo Islam in pagtag sin hukuman niya hasyara sin Islam zihar in makna sin zihar amin paragbusun mo in taykud sin asa mo biya sin taykud sin taw haram kay muri mo mahalal biya sin ina mo inyat tu kinaya inyat tu parail pa amin sum mo na siya talakan yang langan sin Allah ta'ala kita amin tarbiyah yang lang wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dhalikum qawlukum bi afwahikum iban long sin Allah subhanahu wa ta'ala iban wala hinang kaniyo sin Allah ta'ala darang layan amuin tawahun niyo laung niya anak niyo sin bukun niyo anak inyan kabtangan deng hasimud niyo sadya kimu bukun yan syara sin Allah ta'ala atas sin langit pianaw wallahi in Allah subhanahu wa ta'ala magkabtangan sin kabtangan kasabunnalan iban siya magdiril hidayah paran mabuntut long sin Allah ta'ala uduhum li abaihim may tanir sila tagun anak hikwan bukun anakmu biya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam imian siya long niyaya kamu mamahadjana saksi niyo Zaid anakku Zaid long ya anakku liang sin Allah ta'ala liang sin Allah ta'ala bukun ni anak bukun anak sin asawa niya amin kadeng kaniya anak sin asawa niya amin deng kaniya bukun Zaid tahu rugay sa lugay man dun halaw man niya halaw man sin Nabi sallallahu alaihi wasallam habiyat tu nagjatu sab kawaun sin amin ama iban sin ama un sin Zaidin anak nila halaw man sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piya pagpini sin Nabi pini man siya sin Zaid dihilan ni Halga isa bin Zaid halaw man niya panglaggo inisab haama iban sin ama un sin Zaid pindit nilim law niya saksi ino ya mahadjan Zaid anakku maka ka siya pusaka deng ka ako maka ka ako pusaka deng kani at tingnan magpusaka piyo saka ikami
biatud sinang karugo. Biatud sin anak niya, amin anak niya harugo. Liang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah ta'ala, ud'uhum li abaihim. Huwa aqsatu 'inda Allah. Lang niya tawagan niyo siya. Hangan sin angan sin ama niya. Bukun ngan niyo. Lang niya Zaid anak ikuat. Bukun long ni Zaid anak ki Muhammad. Pasal bukun ni ama hi Muhammad. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam ta'lamu. Banglong niya ri niyo kaingatan bang denghaw no siya. Atar niyo kaingatan bang yusin maas niya. Yusin ama niya. Fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Sumasa na hinangon niyo siya. Hati niya mahardika. Mahinang siya tayo mahud niya ka may Islam. At tawalong niya. Dagbus ban niya ka siya halawman niya. Min hinangon niyo siya ban niya ka. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun dasad tusa niya. In parakala sin wala niyo kaingatan iban sin mali niyo. Sin zaman nakauna. Bot malengkan harihaun. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wat malengkan habihaun amin keingatan natunin syara' hati biya ini. Daing pahasaman sin katurun sin ayat menunjuki pasawab sin Zaid halauman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiaramin pag-adab amin pag-adab ngananmu sin nganmu atau apelyido min anak sin tao. Gamitin panglangan. Tanganyo siya sin anak siya hikuan. Ampain pagtabang jiyari. Sa pantun ni ipatun min anak sin tao. Ikun magparuli, lasahon mo biya sin dagbus anak min paglasa sa baitan mo sin anak si hikuan. In maas ni hikuan. Yatun in maksud. Hipakila ka ni, asal dabangin batayan lumasakay mo. Hipakita min lasa mo kaniya, lasa biya kari, lasa ama, biya kari, lasa ina, biya sin nagjatukan Zaid bin Haritha. Zaid keingatan nin ama nin ina ni amaun niya pamilya niya katan sa inlasan niya para Rasulullah di ni hipagganti pa mga kamumaasan ni karyasan. Mayta sabab mas malasa siya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil sinisimano siya dunya sab kita nin lasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya ni niyat siya anak biatud sin anak amin taw halom sin bay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam yan himuwa nin hukuman bihayan. Wairun sa nilong sin Allah ta'ala parakala kaawam sin kamu sin nakaw na hukuman. Wairun na sa lima bay na. Habihaun walakin mata'ammadat qulubukum. Wat malengka. Bang masi-masi nyo naman hinangunin parakala yan. Amin keingatan nyo ng hukuman. Sa di nyo siyanganan singan sin maas niya. Masin nyo pindahanin katana supaya amin hati niya mahinang kay mutuod sa kaula-ula. Inyan anduk ka ilo pagmaapan. Mabaya kita ni man sindi sibuk-sibuk kita ni kiukud dan sin hukuman. Sain pag mabuga pa Allah Ta'ala labi aulah imanin hukuman sin Allah Ta'ala rik mapindah. Isu-isu na sadya in tumayma sin ayat in yattu labi marayaw maka wa kita nureng ha amin sukutun sin Allah Ta'ala dalaw akhirat. Isu-isu hindi mamindahi sin ayat ini di mapdi niya pindahunin hal niya hasiab but sin Allah Ta'ala sin ayat ini para kala mo yung sintuan mo Rabbul Alamin hadlaw akhirat. Dalam yattu nahulog hisay kianganan singan sin apelyido niya karyasali. Sabin Arab mag-apelyido ha ama. Zaid anak hi Haritha. Bukun na siya Zaid anak hi Muhammad. Hangkan kiabalik in karyasali ngan sin ama siugpat hangan hi Zaid amin ama ni original bukun kan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam dito nabugto in hukuman. Okay? So in part 1 sin episode sin story ni nabugto in hukuman sin parakala pag adap amin kuma kau anak sin taus nganan mo sin apelyido mo ni malawa inyat bukod yang langan net tumbeto. Tabang kau bang aun sa pantun tabangon mo anak miskin atau isusyu na paruno mo kay mo aron saan. Niatun mo ba sin anak lasaw mo ba sin karya biya sin lasa anak wisan ya sa ingan yan bang man kaingatan mo bang kaingatan ni sin bukun si anak mo bukun mo si anak. Bukun ni sab ko mas in karya sal. Sa nagmaas siya kay mo sabab sin yan si halawman mo. Nagtaat siya kay mo sabab sin ikaw yung nagpayakun kaniya amo yan jiyari.
okay, yatin panagda. Sumun kita hikaro history sin life sin Zaid radhiyallahu an. Doon mayan nagbalik ningan sin Zaid bin Haritha na siya. Tagna in pagtag sin taw Zaid ibn Muhammad. Langi hi Zaid amin anak ki Muhammad amin langi way. Nalawa na yadto pa sa sin timurun na in ayat amin mamapasi sin hukuman sin pag-adap. Alhamdulillah kalau masawa kato tabi. Hikaruan niya episode sin life sin Zaid. In Zainab binti Jahash ini pangtungod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam minsan. Ahon insuok ni Nabi basin namin maglanggong katin na ko sin magpangtungod. Ayon pangtungod minsan ini aun waktu naghangkalaw baysan kamo bakas. Di mo maingat, di mo biya mahalal. Pasal lalaki in Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman sin jahiliya way panay ng Rasul. At ini hukuman karya sali magkita inusog babae wan sinalombay biatin biya amin kuan saumadja long simbahasa. Na in Zainab binti Jahash bukun deng ha amin ini hati niya bang mo kita uning karya sali bukun tud nafsu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asawahunin in pangtungod sana kita in nagjato. Pagka in Zainab binti Jahash anak si inaun mismo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam purna sabtay mangudi ama nin in ina sin Zainab in kabayan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hipa asawa sin Rasulullah in Zainab ha Zaid bin Haritha ampen ma asbabai ini in Zainab anu kailo bakas taga paghula sa na yung makato sibo daing balo sibo daing bituanan di ko na kaingatan mang balo bituanan bang unuka yaun pa umul bukon pabiya sin laas amin malaas tubo bunan nakapaghula-hula kata na ko sa zaman hati ko nakaw na si mga Arab amin biya pa sin zaman natin makapaghula-hula sin amin umul bata pa nasa kali nabulak doon na nawapat in bana doon naka ini atin yan nagbuhit na in Zainab binti Jahash yaun pahalingkat dayaw pamaranan lari bangsa Quraish barkanan nagdarasin amin taas darajat in taud sinamaya-maya kanya sin zaman niya to sin zaman niya to amin nagpamaya-maya kanya way ba ako nakaagad biya pasal biya maluman ako Rasulullah sallam na lawla siya nila kan ako again nato biya mga sukat kami bakay bihan yung si mga sahabat kay banan mga ini kuanon ko na bihan na way na kumiyagad natin niya sila na iban sin mga kuan na mataw din magpamay madtubihan ha ini Zainab binti Jahash di adto pagtaymon sin Zainab i-snap nin katan way ruun kabayaan niya piniun way may ta hati ko maray katin ako sin babae labay paghula luka mang luka bang mga kato in babae labay paghula luka mang luka kinkatan sin sumuk mon kanya yan mamaya-maya karna maba si asawahon iaayak san katan hisyusin sumagnat namit yung piniun iaayak katan pipini may ta pasal luka mang luka na siya kitaon ning pangadatan inyaon ni Stalin langay inkuan beni kay ngatan ni ini malali inyaon malalim inyaon katan hindi niya salaon siya salain katan subay tud in kabaan niyan subay amin biya dagbus malaikat Yusuf alaihi salam in dagbus niya subay to amin kitaon haragbus kitaon halangay kitaon ha panggaway-gaway kitaon ha usaha kitaon ha katan yato silekod bang yaw sumagnat marayaw ang payat tubiya mga ko na in Zainab binti Jahash di mo mablame pasal anak Quraish pangtungod sin Nabi barkanan dayahan iban sin nagdara darajat in katan sin magkadto kaniya magpamay-maya di snap katan di ako lang wayron piniyon ko muy kaluluyan ning kausukan misan pa dahing ha mga bangsa nila nari da di da na ina ko maluman ako magkadto pa sa sin isyu kita sabi ni mga tay maun bang kita mo makabias-bias sin dagbus molong niya ara kala mabadsyat pa kita
Nadisab kita mga kapula. Lagi na Arab. Napang tungod si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doon mayan, lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagga in Zainab hati ko kapag hayak-hayakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi anak sin inaun uspang tungod pa isab sila aun pa isab ya lang ta suara si Nabi sallallahu alaihi wasallam dungun nila lagi in Rasulullah Nabi na siya Rasul na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Zainab habihan na lang ni raing sin magsin tindog kaw kaya ni magsin tindog mamakato laasan na sadya kaw sin wayron paghula mo ini wayron hati niya ang paghula ikarwa wayron long niya hati na limbang mo maraw pa kawulong niya hipa ba na hipa asawa na kan Zaid ako long niya in atas lagi hi Zaid biya ini tao marayaw ubusin in ikaw lang yaramik yan amin masuk mari papangatayan ko long yung kabaan ko atin niya hipa-asaw ta ko kan Zaid. Aun saya babai pilihan, lingkatan, barkanan, matas darajat, taga arta. Sekali ini rihili pa asawakan ya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin pagyanun ngianganan anak niya. Ubus ka ilo dagbus ban niya ka pasal imaksud dagbus ban niya ka bukun tiwayuan. Dagbus in hal niya, dagbus ban niya kasin zaman, sa balaman sin Nabi, bukun niya lawla siya, bukun nun. Bukun anak sin Nabi, sallallahu. Lagi na kailo, na bukun babiya sin daya. Iwan bukun biya sin usaha. Bukun biya sin darajat, sin babae, sa kurasiya. Inyaon, bukun dahil nga mga bangsa rayahan, bukun dahil nga bangsa Quraysh. Lagi timbang ban niya ka sin Nabi, sin zaman, wayron pa Islam. At wayron pa ayat, nini timur. Long sin ini Zainab binti Jahsh, ya Rasulullah. Nangirog in Zainab binti Jahsh, wala kiamon sin bisara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Zainab, may isabin tawag na sin mapini mo ya Rasulullah. Intawag na sin mapini mo long, Zaid patuod. Zaid bin Haritha. Sarang long niya, ya unday sabi kuan, ya unday sabi kuan, ya unday sabi kuan, day para way nakalamu dingan ko rito siya put sin Zainab. No, biya disqualified day sab. Na yaon dalong hiya yun, sarang lang yahi. Yatura lang, yaon intaw lang ya sin amo patud lang hi Zaid. Naminig bang mga katulong sin Tagalog nagdabog. In Zainab, minig babay nila. Pagdatong yaon in Taymangud. Long sin Taymangud, ya Abdullah bin Jahsh. Naitaka na lang ya kasi biya ba kasi malikid Jabani lang si Mas. Naitaka lang ya biyan. Din lang ya madruing in dagbus mo ya. Lang ya rito ako away sin Rasulullah. Iyan niya kulong niya. Lang niya uto iyan niya kulong niya. Ipaasawa ko ulong niya. Ipaasawa niya kulong niya kan Zaid. Ulong niya bang ikaw lang yun. Pangatod mo kan Zaid. Magsimo ka kami hadarajat atawa ko. May talong niya minhi. Mga katitukbol niya marika ko. Tawo yaon niya lang niya biyan. Ini tao be ini be. Na mangi in babaya sal karya sali. Bangdi kasulutan wallahi. Matok-tok kau matama sinamin pamumum. Mustik daman sa ako. Karya sal. Nalong ni hatay mo. Lang yan to. Rasulullah biya ini baita. Zaid patud lang yung pinium. Sin yun day sab lang yung Ustad Haider day para na malayo ba? Di biya magkuan. Na long sin magulang katungkol lang yung Rasulullah. Kiyat to niya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lang niya Rasulullah. Kasabot lang yung kako Zaid na pahindunin. Hal sin biya pagyan mo yat. Lang ya Rasulullah Zaid. Zaid lang yun pa. Kuan mo kani? Pabana mo kani? Lang ya aradita li Zaid. Aradita li Zainab Zaidan. Lang ya Rasulullah magrida kaulong niya. Hitukbul mo mon kan Zainab. Zaid. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Habihad tu simulang sila. Hakabayaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi piaturunan sin Allah Ta'ala ayat inhal nila. Au sumulang kamu hakabayaan. Iban pini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala hawiyat tu nagjatu in panulangi sin Zainab iban sintay manghud usog Abdullah ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod pini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umasawakan Zainab amunin Zaid laung sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya wayruun in kaunan sin mga mukmin atau hambuk mukmina namarat siapa Allah ta'ala amuin silain magdulbaya sin kabayaan nila bang apabila aun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhun piniun iban sin rasul niya amin aun papagdulbaya nila sumulang hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nalong sin iban sin nabi niya long sin Allah ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu isyusyulong nin sumulang hakabayaan sin Allah ta'ala iban sin nabi niya bunal tuud malaung na siya sin laung samata-mata laung samata-mata na pagturun sin ayat pagbasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Abdullah pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abdullah ampa si mampay kan Zainab nakayan Abdullah narda bima yurtika ya Rasulullah long niya magrida na kami long niya ya Rasulullah sin diin na unoy sabin karidaan wala nukhalifu laka amra iban di na kami long niya sumulang ununo para kala kabayan mo waradiyat Zainab aydan damik yan long niya nagrida taysab Zainab pagdatong sinkap tangan matukan Zainab sa in pagrida Zainab hakaridaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hipabana kanya Zaid bukun rida mattan deng halom sin pangatay ni din maksud sa bukun rida mattan bukun ba siya rida bang mga mag-percent bukun siya 100% in rida niya hakabayan sin Allah ta'ala mabana niya hakabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabana niya in Zaid bang mag-percent maka numan percent 60% ta may ta pasal sin lang sin basaway kafa'a ang kandeng ha mga syara sin Islam in usog bang mabaya umasawa hambuk babae magkita na magtanding puas sin lingkat iban dayaw usog sin usog iban sin luon sin bulsa sin usog iban sin hansipak pihak deng hakababayan be ini bihaun magkita hapag yanun kafa'a in pag yanun sa kafa'a amain magkita hakatutupan bang magtup in kahalan labi marayaw may ta hasupaya wayroon pagtaas tiya asi ampa ha aw natud mga kamaasan amuin pag yanun ubos sin magkawin kawinon sin imam usikum ibadawla amin long sin kanap sin bit takaw lain sawla na pag ubos amin kawinon sin imam in usog iban sin ini babae yaun aun patud deng ha mga di ko kaitan bang haun kiyawa in syara kabayan sin mga kamasan pasal nakasako pa ko sin halya bang tungod ko kiyawin ubos kiyawin sin imam pagdum aun kawin nila ruwa uy aun magkawin polong kuroro aha nagsisikat na hinda iban sin banabiyan nagbabakin in dua ini siki iban sin lima nagbibiya kawin kuno dua ruwa na ampeng kamasan na mo isabi ni imyan na long niya hisiu yan long niya min kataasan na ma-under siya long niya sin amin kuwan naroon man nagkawin dua ruwa na inusog iban sin babae na maingat magkuwan pasal nagbihan sin lima ba't di mabayain babae sa may ma-under siya sin makakuwan na nagbihan inlo kay rin doon nagpuas yung pamato nagkatawa yung tao kung isabihin syara bihan niya mabaya, kaurik mabaya. Bang kau asawa. Misan pa pwede ning taas sinamin hati niya darajat mumiyabot na pakabon. Sambil limyo pakabon miyabot palangit panagnaan. Subira ko magpatikupo habanam. Pasalin ba na mo?
hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala deng mga longsin bahasa Tagalog padre de pamilya sin hahagsuan sin katan masaala problema halom sin bay iban sin maguhan halom sin pamaybay iban biutang sin Allah ta'ala doon in darajat sin bana bang si halom sin pamaybay sultan iban biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasulgaan sin kababayhan yan hapad si kisin bana nila bangin kaunan sin pagkawin dua-dua bat subay magtaasan magbeni subay niya tuloy sa mandarin bana niya bahasa na unoin pain pusin syara sin Allah ta'ala agarun bang bat sa mabaya kamu sin subay ra mag-under bihayan biha ini hapag kawin dua-dua bat subay ma-under in bana sin asawa maro pa kamu bukod na muslim maro pa way na nagkawin ng Islam way nangyanan ng Quran, way na siya butimbeni may ta sab syara sayan sin Allah ta'ala in subay kaw inda magpatikupo haban namo iban subay kaw magtaat inda haban namo iban subay kaw hatin niya ini sumombibi haban namo iban subay mo siya lasahon karna Allah bukunin paglasa mo kaniya liya sa mo siya pasal under mo siya ataw kan hatin niya banyara mo siya ataw biya buko na meto iban bukum biyan syara sin Allah ta'ala. Nay nagjatu kan Zainab. Iban kan Zaid bin Haritha amuinin sabab bang mayta wala sila nagtatas. Bukon biya sin sa isyabot ko panag nan fitnah amin hati niya bahasa kuno miyaya in Rasulullah babayon bukon. In wala nila kaya pagtatas bukon purna in rida sin Zainab binti Jahash paamin makabana ataw marani magunay-unay lugay kabuhi in Zaid bin Haritha. Mayta. Sabin siya anak Quraish, sabin siya barkanan, iban siya tagarta, iban siya biini, hisay di siya. Sa nanaluhos. Hakabayan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyabayan pila adlaw, miabot bulan, miabot tahun. Di maig kan Zainab in pagyaron niya, indagbos mulong niya. In akulong niya anak sa ako ni hikuan. Pang tungod ko hikuan. Pang tungod kan Rasulullah. In kuan in kami ni. Na in usugi sab kaylo. Bakas na kaingatan mo na bakas ang pangatayan marunong masaktan. Bihan namin kahalan. Na may pusot damdamin ni Zaid. Marunong masaktan. Nengwa ni kaylo. Nang ra inusog na wayroon duwain siyang dulan pagguan sin problema iban sin ununin india mga niyananam na sakit pangaten ang bukon Rasulullah. Ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam kailo siya namin hahagsuan sin dua. Di niya maingat amuin gapian nin Zaid pangtungod nin Zainab. Gapian nin Zainab kalasahan nin Zaid. Sab namun haloman ni sin zaman. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam habihat tu nagjatu kan Zaid. Daran na sadya magkato ya Rasulullah rit ko katahanan. Amo bayin magpakarong kulong niya kabtangan. Biya dagbus hika baba isab sin darajat ko akuin bana. Biya ini bihawon pasalin siya kuno in siya kuno. In Nabi sallallahu alaihi wasallam kaingatan nin kahala. Kaingatan nin kahala. Amurin nasihat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaniya ya Zaid amsik alayka zawjak. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Zaid lang niya uli ni nawalang in asam arakala kalu-kalu dumatungin Zaid ya Rasulullah di na ko lang makatahan magbuhit na kami long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Zaid kalu-kalu raman arakala mapinda atawa mabiya ini hinangin niyaon madtunay sabihin Zaid magbalik pabay. Pagbalik niya pabay niya kakitan sa asawa niya bukun na sa marayon in kusi biya ini bihaon mangi na isabin pangatod makabisya na isabin Zainab pa nagmataas long sin bahasa habana ito ni sabin siya magbalik para ya Rasulullah wang biya ini monit tahanan di matong padarajat amunin katurun sin ayat daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kita long sin Allah subhanahu wa ta'ala
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala hapwa silongnya kaian mulongnya hatau ya Muhammad amuin diri hilang nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala iman demikian ikaw ray sabin nagpayakun kanya amunin Zaid bagian amin iyan mulong nin siyayan amsik alayka zawjak amin iyan min siyayan longnya ulingin na agpangin na awa, tahanin na awa inasawa mo. Sambil iyan mo siya, wattaqillah, iman kabuwa ka po Allah Ta'ala. Wa tukhfi fi nafsik. Iwasin ikaw, sabi Muhammad, amin. Aun tiyataw mo halom sin pangatayan mo. Agun-agun mo iyanun biya ini sa hiyalian mo sadya sila. Agun-agun mo iyanun na okay na ba Said? Bangbat sa babahatin rin mo nakatahanan. Sayin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala niya na sadya piagwa yad tukay mo sabsin maluman kau bahasa pamanga manusia longsin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ahaqqu an taksha maluman kau pamanga manusia habihanin in kahala longyan Allah subhanahu wa ta'ala labi aula kahanggawan kabukaan sin kang may ta'amuri iyan kan Zaid bang nirik na kakausan di nakatahanan ya Muhammad amin sulutun mo sila sibuk dain maghambuok hikarayaw atau mabulak sila hang abis sara marayaw sebab naghambuk sila abis sara marayaw so sila siya mabulak habis sara marayaw nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idha qadaw minhunna wataran wa kana amrullahi maf'ula. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala long niya maubos nin para kala hi Zaid iban sin asawa hi Zainab bintu Jahash hawala na nagtahan wala na nakasabar hapag unay-unay habiyat tindagbos nagtutong kakali hakahalan mata asin darajat sin babay dahing hadarajat sin usog di kasabaran sin usog in unin kaptangan biha ini biha una hal nila sin asawa niya taib aun syara' sin Allah Ta'ala in magbutas nabanglaw niya maubos niya para kala nila sambil maubos niya idda sin babaiyan zawwajnakaha maubos niya idda sin babaiyan ya Muhammad hi paasawa na mo kaymo hi Zainab unin maksud likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara supaya lang nyari mahinang gaggat paggang kabugat ha mga mu'mininin hukuman doon ha asawa sin mga amoy nyanan nila adopted son mayta amin bang apabila maubos na idda ubusin pag ini talak mabulak na sila haran syara sin Tuhan ya supaya ri mahinang hikabugat syara pakatan mukminin deng zaman sin Nabi sambil pahuling zaman sin makajarihat yung asawahun hipa asawa na mo in babayan kay mo ya Muhammad maita pasal bukun mo anak hikwan Zaid bukun mo anak Zaid hangkang yan halal kay mo in babaiyan lagi mahinang syara hakabayan sin Allah Ta'ala syara sin Islam iban aun lawang kapatut mula-mula pang tungod sin Nabi bukun niya tay manghud in babai amunin Zainab aun lawang kahalal aun lawang ini kapatut makajar ni asawahun hikaruan niya syara sin Allah Ta'ala hi Zaid bukun mo anak amin hasupaya mahinang haram in asawa hi Zaid kay mo puas niya hibukit bukun yan si anak hasupaya mapupu in bihan kahalan hipa asawa na mo kay mulong ni Zainab
bat malawa in bisara sin tao hatungod sin amin hi Zaid bukun mutud si anak matan. Supaya tumalawa amin hi Zaid yan anak ni Muhammad supaya mapapas. Hangkan yan long niya na asawa nin asawa hi Zaid bakas in bituanan hi Zaid pasal bukun dani sab anak matan harugo hi Zaid yan. So yatin mahinang syara. Iban amuin nahinang syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin yan. Aun lawang kahalal. Sin tao nag-ipat hausog ipat niya bata yaun 5 sag halawman niya nahinang ni adopted son aun lawang kahalal madto pa mahinang bituanan sin usog ini amin iadap kuyaon bang sila makapagbutas mayta pasal bukun ko siya anak haruho bukun insiat ko sadya ipat piaruli in siya bukun asal dugo ko taurugayng siya damik yan mas taurugayng ingat to in babae ang Zainab binti Jahash bukun in maksud taurugayng Rasul sallallahu alaihi wasallam pangtungod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam minsan aun lawang kahalal amo pa kabang naasaway Zaid misan way naasaway Zaid asal mamahalal para Rasul sallallahu alaihi wasallam naasawa man hi Zaid syara hikarwa pagbutas nila iban sin Zaid pia asawa sin Allah Ta'ala in babae yaun hi Zainab binti Jahash ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ha supaya mapupo in pag-adapted pagyanun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam monkan Zaid ha supaya malawa yatto mapapas tagnaan ha zaman sin Zaid sambil pahuling zaman aun lawang kahalalin halyat iban sin maharam na isab in hukuman sin pag-adap amo yan iniluon sin kisah sin ini Zainab binti Jahash iban sin ini Zaid bin Haritha hatinya in maksud diha kisah ini pia asawa sin Nabi sallallahu alaihi sin Allah Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in asawa in bituanan sin Zaid lagi pang tungod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amunin Zainab binti Jahash ubos mayan in iddah pagturun sin ayat iasawa sin Nabi SAW piaraan niya kabtangan sin ini bawa ni asawon khitbahan piamat mayan sin Nabi SAW hangan syara sin Allah Ta'ala pagturun sin ayat simampay madto pa Zainab binti Jahash biya natayma sin Zainab in ayat dengha Allah Ta'ala in syara dengha Allah Ta'ala iban sin lawang kapatut makajari dengha Allah Ta'ala syara iban sin darajat magtup sila iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab sibo sila bang sa Quraish tiyay ma sin Zainab binti Jahash in kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karna pamaya-mayait hikaron ya tiyay ma parat saya sin Zainab binti Jahash in ayat sin Allah Ta'ala ring atas sin langit in nagkawin iban nagdaak Allah bukun ama tagkabayaan ama sin Zainab atau maas sin Zainab atau kamaasan sin Zainab bot malingkan tagkabayaan Allah dengan atas sin langit Allah inagpaturun sin ayat laung sin Allah subhanahu wa ta'ala falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha banglong niya mapuas pag-uso lang niya napuas in parakala hi Zaid iwan sin asawa haiddah biyutang sin syara sin Islam laung niya pia asawa na mukay mo makato ipasawa na mukay mo hi Zainab kadto ko yung Muhammad asawahin Zainab bukun iasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min Zainab karena lingkat niya bukun iasawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zainab karena amin syahwat sin Nabi sab sin bahasa kuno laung sin makun tara sin Islam kita niya kuno in lingkat yung singkatan benibiyento bukun yan in reason in real reason Allah ayat ding hatas sin langit zawwajnakaha hipasawa na mo kay mo ya Muhammad Zainab hasupaya likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wataran hasupaya may nang gaggat ikabugat hukuman ha mga mu'minin in parakala sin kabituanan sin mga nagkaasawa bakas sin mga amuin adopted son nila bang mapuas ng idda yato
Artinya supaya mapapasinin hukuman nito. Kadto kay Muhammad asawa. Pagdungog sin Zainab binti Jahash ayat dengan Allah Ta'ala. Daakan sin Allah Ta'ala sin. Hipaasawa siya sin Allah Ta'ala. Ha Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasujud siya. Syukran lillah. Mayta sabdili. Bukun niya iangan-anganin halit to. Sab nabi na tay mangud ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa haamin pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sin pamunali sin ayat sin Allah Ta'ala. Iban sin pangahagari halit to. Iban sin sibuin aun kafa'a aun atinya pagka-level nila iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha dugo iban sin ha darajat iban sin hamin ini anak bangsa Quraisy. Dalam ito mga palanggon ha kami Islam amunya indaran ipagbantog sin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha waktu na asawa niya ni Zainab nagmag ini daran nagpakain ni Zainab kaniya Rasulullah in ako long niya bukun ako biya sin kaasawahan sin ikaw yan mga kaibanan niya. In silanlong niya nagkaasawa mo, dahil nga sab sin wali, sin maas nila, kug baya sin kamaasan nila, ato tay manghud nila, in akulong niya. Ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah, in nagwahi, in mabanatakaw. Bukun nafsu, bukun uno, bukun amin ini hati niya sawa mata. Kita sin ikaw rika pinakurun kay mo at malaikan Allah. Pamarat saya hikulong niya pa Allah Ta'ala, iagad ko yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Sabi uno pa indakon. Uno pa hirak sin Allah, hindi na ito hinangon, hindi na ito agaro. Lang ya Rasulullah, amuyan in darajat, amuin hangan in Zainab binti Jahash bangsa Quraish. Sabi wardi sila magtup, iman sin ini Zaid, piatup sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilan siya tao, amuin hikatup, tuod ka na labi-labi. Amunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ito nga palanggo na kami Islam, aun mga babantukan sin kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaibanan kan Zainab binti Jahash sab sin ingat niya iban sin amin tabang niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin nahinang siya tao marayaw tuod sambat da ko sin Aisha radhiyallahu anha in siya yan hati niya sawama qawama in siya yan hati niya ini makusog magpuasa ini mabuntul ini ha papanaw sin pag-aga may sin ihagin hawaran niya iban makusog magtabang ha Nabi sallallahu alaihi wasallam iban tinatakasin asal karya sali sambil kailu nawapat nakauna rin kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil ina na to ini kalasahan Zainab binti Jahash amunain kasud niya palawm sin inilikusan sin pamilya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahinang si asawa deng mga kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in maas babae ina sin kita niyo kalasan radhiyallahu anha Zainab binti Jahash nawapat kailo ha amin tahun hikakauhaan na sin hijrah sambil nag-ummul pa in ina sin kita niyo kada ammarat 53 sana imumul pa siya kailo kaiman tagto tahun halugay nila ini sambil amin nakasud na siya pa ini ilawang pamilya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban doon da sa Qubul Jannatul Baqi' ha ini Madina masuk pa masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yan in luun sin qissa sin ina na to ini kalasan kabalikan ko sa mari inlon sin qissa mula-mula hal sin Zaid hatungod sin pag-adap hikarwa niya in pag-asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha Zainab bukun karna fitnah amin imibog siya biya inibiyaon biya sin mga kuntara sin Islam buat malengkan mahinang lesson sin kita ni bang hatat kala wayroon katu sin dua magtiyaon asal na sadya mahulog pa mag divorce magbutas mabuklak lang simbasa sab na aw maon ni pagtaas tiya sila biluwa bang babae in nakataas darajat daing habana mahulog yato biya dagbus bangin babae yan bukun siya amuin kain masabar at tawakan di ko na di pa mo pasal biya dagbus bukun marayo sa temon sing kawayan sing kita niyo sa ini kayan tando kay luma katawtay mo ran kalasan nakamasan mulia ando bang maning kabayan nato palehalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hisiureng katu tani indilan arta sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin darajat doon naka anak siya sin mayul gubnul atawa anak uno naka doon nakatakaranggo deng ha military pa pulis doon naka nurse doctor siwan sin uno naka darajat sin babae
sambil sibuk din nahinang kau dayang ku kalasahan nahinang kau scientist bang kau nakaba na janitor subayra kau sumaludo kaniya pasal bana mo siya haan ikaw ay matas darajat pangatod sintao siya pa Allah Ta'ala mas matas darajat timbana mo halom sin pamaybay niyo sabdi da ko makasudsurga sehingga di mo karidaan iban hinangun ing karidaan sinbana mo sab ing kasulgaan mo yon apad siki sinbana mo long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long ya pagtaat kamu pabana niyo parayawan niyo pagdani habana niyo sabab long ni insiya doon niyo kabakan kaniya in kasulgaan niyo ibang sin hikanarga kaniyo mga kani kababayan sin kami kalasahan yatuin wasiat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atinya ando in serawaryaw aun kafa'a aun namin katup ha situation na dahil ha mga luon pa sin kissa na to ando in dan kaasawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Zainab binti Jahash amuin dan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala daakan sin Allah ta'ala ng atasin langit sambil nahinang umman lil mu'minin nahinang siya ina sin mga mukminin dahil hazaman kaasawa sin Nabi kaniya kan Zainab binti Jahash sambil nasadya paadlaw kiamat sambil pamagsudsulga naguunay-unay sila iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam may sin kaiban ang kaasawahan niya mahuli mamay da wala pal kasila sa ipasampay kun sa salaman magbalik pagkataw tayo mga oran ako hula iban sin yari halam sin hula sin kita niyo labi-labi halam sin daira sin Sambuanga pagmapan ng kaptangan nakahaba insuy-suy nakahaba asal bang ada karon asal mahaba pasa na kailo amunat timbi mga kaya pahaman ko pag maapan niyo amot timbi kaos-gausan ko ikaril kani pangadyan hadlaw niyo pamintangan ando bang mayan inyat tumatakadam sin kita niyo makakawa lesson iban panghati dahil mga kisah sing kaasawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahuli lapal ka sila sa matun kaniyo katan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.